अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, छठी क्लास के आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवोपरेशन। एवोपरेशन एक्टिविटी 6 आज हमें पढ़नी है, पेज नंबर 41 से। आपकी जो साइंस की टेक्स्ट बुक है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये पैराग्राफ रीड करेंगे, आप गौर से सुने। एक्टिविटी 6, heat a beaker containing some water. Allow the water to boil. If you continue heating, would the water turns into steam and disappear completely? Now, add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Figure 5.11. Let the water boil away. What is left in the beaker? In this activity, we used the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Where do you think salt comes from? Seawater contains many salts mixed in it. One of these salts is the common salt. When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. Through evaporation, in a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from the mixture of salts by further purification. Obtaining salt from seawater. टाटियो बच्चों, एवोपरेशन हेचने खतर एक्टिविटी हेचें, एक्टिविटी नंबर 6। चूँकि एवोपरेशन क्या गो, एवोपरेशन वन इट इज़ द प्रोसेस, डेफिनेशन लिखित बुक पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। चूँकि वाटर लिक्विड स्टेट, ये वाटर इस हीट करूँ, वाटर गसान कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। वाटर गैसियस फॉर्म यू तथ वन वेपर। वनो ये वाटरस हीट करो, वाटरस वथान स्टीम, अत बोह वथान, तो मतलब यह बोह तथ वन वेपर्स, तो वेपर्स एयरस मज पत गसान। गो वनो डेफिनिशन एवोपरेशन, द प्रोसेस ऑफ conversion of water into its vapor is called evaporation. एक्टिविटी करें, एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 मज क्या हेचुन, करें हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर। अकिस बीकरस मज कह आब नुन, तो तथ बीकरस हीट करें। सपोज अगर बीकर गर कह बान बानस मज निमो आब, थो गैसस पे। सिंपल अगर गरी एक्टिविटी करो। Allow the water to boil. पत्त करें गैस कर ओपन, ताकि वाटर सह गज बॉयल, तथ खस ग्रख। If you continue heating,
would the water turn into steam and disappear completely. دَپان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَنٹِنیوٗسلی یہِ گیس یَلَے تھاوو یُس اَتھ منٛز واٹَر چھُ تَتھ بَنہِ سِٹیٖم تَتھ بَنہِ بۄہ تہٕ پَتہٕ مۄکلہِ اَتھ منٛز یہِ آبَے یہِ گژھِ کَمپٕلیٖٹلی ڈِسایپِیر اَتھ بیٖکرَس منٛز روزِ نہٕ یہِ آب کینٛہہ اَتھ منٛز یُس تہِ آب اوس سُہ گژھِ سورُے اِواپریٹ تَتھ بَنَن ویپٲرٕس. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کَرٕنۍ کٲم نَو ایڈ 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٚکِس بیٖکرَس منٛز آب نیُن تَتھ چھِ اَسہِ 2 ٹیبٕل سالٹ 2 سپوٗن ترٛاوٕنۍ 2 چَمچہٕ نوٗن ترٛاوُن گَرِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ تَتھ سِٹایرِنٛگ تَتھ چھِ اَسہِ کُنہِ چَمچہِ سۭتۍ سِٹایرِنٛگ کَرٕنۍ تاکہِ سُہ گژھِ تَتھ منٛز ڈِزالو کَرنہٕ سۭتۍ گژھِ تھوڑا کَلَر چینٛج اَمہِ آبُک تہٕ تمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یہِ سالٹ کوٚر اَتھ منٛز سِٹَر یہِ ہَسا گوٚو ڈِزالو اَتھ منٛز تمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ ہیٖٹرَس بیٚیہِ کَرٕنۍ ہیٖٹ یَتھ بیٖکرَس منٛز اَسہِ یہِ سالٹ واٹَر ووٚنیو اَتھ تہِ چھِ اَسہِ ہیٖٹ کَرٕنۍ ہیٖٹ کَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان یُس اَتھ منٛز یہِ واٹَر چھُ واٹَر گژھِ اِواپریٹ واٹَر روزِ نہٕ اَتھ منٛز کینٛہہ تِکیٛازِ واٹَرَس بَنَن ویپٲرٕس تہٕ ویپٲرٕس گژھن اِیرَس منٛز اَتھ بیٖکرَس منٛز روزِ بۄن سالٹ تِکیٛازِ یُس سالٹ چھُ سالٹ گژھِ نہٕ اِواپریٹ کینٛہہ تمیُک مطلب گوٚو اِواپریشنہِ سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان سالٹ کٔرِتھ الگ فرٛام سالٹ واٹَر اگر نُن آب آسہِ مِکسچَر آف سالٹ واٹَر مِکسچَر آف سالٹ واٹَر منٛز چھِ أسۍ ہٮ۪کان سالٹ تہٕ واٹَر کٔرِتھ الگ الگ باے دَ پرٛاسٮ۪س آف اِواپریشَن أسۍ کَرون کٲم یِہوٚے سالٹ واٹَر کَرون ہیٖٹ واٹَر چھُ تَتھ بَنَن ویپٲرٕس تَتھ گژھِ اِواپریشَن اَتہِ یُس یہِ سولِڈ روزِ سُہ روزِ سالٹ تمیُک مطلب گوٚو وِد دَ ہٮ۪لٕپ آف اِواپریشَن وی کین سٮ۪پریٹ اے سالٹ فرٛام دِ سالٹ واٹَر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ پَے یِم یُس أسۍ گَرِ سالٹ یوٗز کَران چھِ سُہ سالٹ چھِ أسۍ کَران حٲصِل فرٛام سی چوٗنٛکہِ سی واٹَر چھُ آسان سَلاین أسۍ وَنو سَمنٛدَرُک آب چھُ آسان نُندار آب تَتھ چھُ نوٗن آسان منٛز پَتہٕ چھِ أسۍ کَران کٲم تَتھ سُہ سَمنٛدَرُک آب چھِ أسۍ وِد دَ ہٮ۪لٕپ آف ٹینٛکٕس وِد دَ ہٮ۪لٕپ آف مِشیٖنٕز کَران ڈرٛاپ کَڑان تَمہِ سَمنٛدَر منٛز آب بَناوان چھِ پونٛڈٕس بٔڑۍ بٔڑۍ تالاب بَناوان چھِ تِمَن تالابَن منٛز چھِ أسۍ یہِ سَمنٛدَرُک آب ترٛاوان چوٗنٛکہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سَن لایٹ پٮ۪وان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اختابٕچ روشنی پٮ۪وان چھِ اَتھ یِمَن پونٛڈَن یِمَن ٹینٛکَن منٛز أسۍ یہِ سی واٹَر تھاوان چھِ تہٕ سَن لایٹہِ سۭتۍ چھِ گژھان اِواپریشَن سَن لایٹہِ سۭتۍ چھِ گژھان کٲم یُس یہِ واٹَر آسان چھِ سُہ چھُ اِواپریٹ گژھان تَتھ چھِ گژھان اِواپریشَن دیٹ میٖنٕز کہِ تِم چھِ ویپرَن منٛز گژھان چینٛج واٹَر چھُ گژھان چینٛج ویپرَن منٛز تہٕ پَتہٕ چھِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ یِمَن ٹینٛکَن یِمَن پونٛڈَن منٛز روزان سالٹ سُہ سالٹ چھُنہٕ پیور سالٹ آسان کینٛہہ سُہ چھِ أسۍ پَتہٕ نِوان فٔردَر کُنہِ مِلہِ پٮ۪ٹھ کُنہِ مِشیٖن پٮ۪ٹھ تَتہِ چھِ تَتھ پَتہٕ پیوٗرِفِکیشَن گژھان تمیُک مطلب گوٚو وِد دَ ہٮ۪لٕپ آف اِواپریشَن چھِ أسۍ کَران اوبٹین سالٹ فرٛام سی واٹَر سو یُس یہِ وَنو أسۍ کہِ یَتھ اِواپریشنَس کیٛاہ اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج چھِ اَتھ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ گۄڈٕنیُک فٲیدٕ چھُ اَتھ اِواپریشنَس سۭتۍ چھِ أسۍ سی پٮ۪ٹھ سالٹ اوبٹین کَران سو وی اوبٹین سالٹ فرٛام سی واٹَر باے دَ پرٛاسٮ۪س آف اِواپریشَن یہِ چھِ اَتھ گۄڈٕنیُک اَکھ فٲیدٕ اِواپریشنَس چھُ اَکھ فٲیدٕ یہِ کہِ أسۍ چھِ ہٮ۪کان سالٹ کٔرِتھ حٲصِل فرٛام سی واٹَر یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یَتَتھ فِگرِ منٛز وٕچھمُت چھُ یہِ چھِ یَپٲرۍ سَمنٛدَر سی سٮ۪لاین واٹَر یہِ سٮ۪لاین واٹَر چھِ أسۍ اَنان مِشیٖنو سۭتۍ یا کُنہِ پونٛڈو سۭتۍ کُنہِ کیٛاہ چھِ وَنان موٹرٕس وغیرہ سۭتۍ تہٕ ترٛاوان چھِ یِمَن آٹِفِشَل پونٛڈٕس چھِ أسۍ بَناوان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم تُہۍ وٕچھِو یَتھ فِگرِ منٛز تہٕ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم یُتھُے سَن لایٹ پٮ۪وان چھِ یُس یہِ آب یَتھ منٛز آسان چھُ آبَس چھِ گژھان اِواپریشَن اَتہِ چھُ سالٹ روزان کِرٛسٹَلٕز آف سالٹ چھِ اَتہِ روزان پَتہٕ چھِ أسۍ تِم کِرٛسٹَلٕز نِوان کوٚت تِم چھِ أسۍ نِوان مِشیٖن پٮ۪ٹھ تَتہِ چھِ تَتھ گژھان فٔردَر پیوٗرِفِکیشَن اَتھ منٛز اِمپیٛوٗرِٹی وغیرہ آسان چھِ سُہ چھُ نٮ۪بَر نیران تمیُک مطلب گوٚو أسۍ وَنو وِد دَ ہٮ۪لٕپ آف سَن لایٹ چھِ اِواپریشَن گژھان اَمہِ مٔزیٖد چھِ اِواپریشَن کُنہِ کُنہِ جایہِ اَسہِ ضوٚرَتھ ڈے ٹُہ ڈے لایفہِ منٛز کٕم اٮ۪گزامپٕلٕز چھِ اَسہِ ہیٚچھِ سَپوز أسۍ چھِ گَرِ پَلو چھَلان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَلو چھَلان چھِ پَتہٕ چھِ أسۍ تِم تاپَس ترٛاوان سَن لایٹہِ منٛز چھِ تھاوان سَن لایٹہِ منٛز کیٛاہ چھِ گژھان سَن لایٹہِ سۭتۍ چھِ یُس اَتھ منٛز اَتھ أدرِس پَلوَس منٛز آب چھُ تَتھ آبَس چھِ وَنان ویپٲرٕس تَتھ چھِ اِواپریشَن گژھان سُہ واٹَر چھُ گژھان چینٛج اِنٹُو ویپٲرٕس تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یُس کلوتھ آسان چھِ کلوتھ چھِ ڈرٛاے گژھان
तो मतलब गो अगर इवोपरेशन गि कि क्लॉथ हेक ड्राई गसित तेल गया क्लॉथ वेट यू रोज वेटे तो मतलब गो इवोपरेशन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यम सी वाटर मज सॉल्ट सेपरेट करान गो फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट and water we can separate salt by the process of evaporation. So ताकि बच्चों थी आज याद evaporation definition evaporation कत वन चूँकि evaporation definition तुज बुक पे लिखित तुम थो यह याद the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. तो इवोपरेशनस क्या एडवांटेज फ़ायदे इवोपरेशन सत्यान यह सॉल्ट कर ओबटेन फ्राम सी वाटर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट advantage of evaporation that we can obtain salt from sea water. So ताठो बच्चो इंशाल्लाह इस परो नेक्स्ट वीडियोस में एक्टिविटी नंबर 7. So dear students, stay at your home, stay safe. चूँकि तुम LMS यूस एप्लीकेशन तथ पे वीडियो अपलोड करान तुह मिल पन यूजर ID तो पन पासवर्ड पत बी तुह लिंक दिन तथ लिंक पे तुह कर ओपन कर पत लॉग इन कर पन यूजर ID पासवर्ड पत हेकू तुह यह वीडियो वुचित कस टीचर सुंद साइन स्कूल टीचर तुम पन पन वीडियोज पन पन असाइनमेंट्स पन पन नोट्स अपलोड कर अत साइट पे तुम हेकू तुम वुचित. सो dear students, stay connected, stay safe, stay at your home. Thank you.